Sound Expo 2024. San Rafael, Mandorial. Success Music Report Remix. Francis Coyle with the sound. Francis Coyle with the sound. RPR, okay na? D12 category. Sino na sakyan? Standby, Jans. Jans, micro sound, standby. Pag narinig sinaton isa-isa ho na to na. Sabi ko, kita mo na para nga makapag-aigit. Matag lang kami siyang 2 minutos para magkailan ng mga. 2 minutes lang kada unit para mag-sugod na tayo. Alas 9 na, so dapat makasugod na kita after nyo kasi. Alright. My partner, ultimate mini sound. Balambayan mo rin buwan. So yung sa setup. Pinagagay sa steel elevator. 36 pop. Watak din sa akong pang takron eh. So ultimate mini sound of Barangay Balampago, Haro, Iloilo. Always managed by Mr. Leo Tolentino. Kapon, Pitik, Nis, Kaitle. Ladies and gentlemen, ultimate mini sound.
ultimate na nanay.